driving. Good thing that you have. Dito na ako sa train station namin. So, hinihintay ko na lang yung train. Bus? You swipe yeah already. What okay? Bob, I don't know that when the train will arrive, you need to push the button so that it will open. I was waiting for the train to open the door. Uy, kumahal mo! Uy! Hello, sis! Uy, I funded now with you! Hi! Look at that! Okay, nani na tayo sa sinubata. Gipainggit na ako. Ano? Nice one ka din eh. Nawitan na din ang kamabor yung din sa amo. Gani! Diligid ka mo ko eh. Ato tadira ka. Ada dito tadapit mag-picture kay para nice. Sige, sige. Wala pa man picture. Ay, wala pa may bulak. Oy, sayang. Sige, mag-adto po ni Dere. Dami bulak sa summer. Wala na ito. Para sa ako ang luxer ko nung nagbulak na. Oo. Mga carnation, malata to nga mga bulak. So, kung kailan po sa bulak. Uy, nilong na ako. Kabatin na ko ba na? Sige. Oo. Hello, sis. Wala naman na siya. Apil. Hello. Dito tano eh. Palit na ni sis. Asa na nagpalit? Sa MediaMarkt. Sa Sourcem minigpalit. Dagko kayo na, kabayo nila. Krutsi. Si Paon ka ani, yung patay. Krutsi. Kalita. Pwede mo tamutan ang. Wow. Can we shower? Yeah. Okay. Wow. Sure no? Dako kayo. Uy, unsa kayo feeling nga ano no? Mag-ride? Naka-try na ka? Ay, nakatry ko. Pero pwede na diri mag-ride. Dili. Pwede mo mag-try man siguro. Mag-pera ka, no? Ganahan ko ay. Ingnan ko na ako, Steven. Pa, mag-horse, ano to, oy. Wala, nagdila ka man. Wala, oy, kabuyag. Siya welcome daw. Welcome to Wow. Tiyalo, kudok ko. Hi! ikaw daw gunit ka. Magpagunit ka na siya. So cool. Hello. Tanawa ka ni sila ilang mga kumao man ilang din. May naan.
Ilahang birthday? Hindi, murag daog nila kung Ay, win nila. Wow. murag mo man bitaw gaming ko record nakalimot ko not sure pero murag money lang. Dako pa. Nine round. Add to din. Shit. Mag-add to din. Murag naman ko ano mo guys. Ako ano? Nakasakay makukuan horse pero gamay man siya mubo. Sa Pilipinas, no, lahi mo gutong horse nga kuan. Hindi sila horse no? Lo, No. hindi pa na. Murag pagawason sila. Gani. Manila siya. Sigsipaon ko sis. Dili man sila manpa. Dili daghan man siya. Kuan naman ta late naman. Sa Friday, sa Friday. Taon ni. Nabudur ba na sila sa may tao? Uy, kataas ah. Uy, kawapo. Uy. Hi. Hello? Hello. Ikaw. Hello. Uy, kakuan sa iyang tanawar yang iyang balahibo. Don't be so sure. Hello. Serious. Ako ay siya. Oh, so gross. Ako kayo no? Animals. Ay, gitog na sila. Naa sila ano no, okay lamig man. Basi manggawas si sila. Pi, videohan pa ka. Ay, sorry. Nag-andar ni. Hello everyone, andito na ako sa bahay. Dumating na ako 1 hour ago. So around almost 2 hours yung biyahe ko from Cana Juliet papunta dito. Actually, malapit lang naman siya. Ilang kilometers lang siya. Around 17 kilometers from them to here in our house. Maybe it's just around 30 minutes drive, but dahil nga sa train, so iba-iba direction. Kaya medyo almost 2 hours and then naglakad pa ako. Grabe. Napagod ako sa kasi yung sa amin ay pataas. So, grabe. Sobrang pagod na pagod ako. Well, ang dami kong lakad today. Ang dami naming lakad ni Juliet. Siguro mga nakailang steps kami. So, na-enjoy ko today. Super, super, super happy ko. And then, Juliet have a wedding gift for us. And it's Scandal. Thank you, Juliet. Apat siya, iba-ibang scent. Lemon, rose, lavender, and lemon, rose, lemon, lavender, rose, and cocoa. Because I really wanted to have a new matcha, and I found a matcha there. So this one, hindi ko pa siya na-open. Open natin. And this one, NMMs. Hindi pinabayaran sa akin ni Julia. Talagang kami nababayaran ko. Hindi niya pinabayaran. Wedding gift niya na daw sa akin. And then, before ako umuwi, pumunta kami sa Filipino food. So, in way of saying thank you, nilibre ko siya ng matcha. So, nagmatcha kaming dalawa. This is the church near us. See? This, guys, is so nice.
Cairo? Huh? Swiss franc. But we don't have coins. Well, you have coins. I did not bring. Ah, we can just buy. Then. Hello. Ah, ah, ah. I'm dating with my husband because my husband is very busy, very hardworking. You don't have time with me. Charot. We will go to the cherry blossom. Cherry blossom is blossoming. Wow.
Babsy, get that. Ah, no, 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 no. Yeah. One. This one, the pink one. No, this one. Oh, wow. Yeah. More, huh? For me, 15 Swiss franc and Pikachu. You want more? Yeah? You want What more? do you want with more of this? I want the pink one. I win this. Pikachu. And this. And this. And this. Hello. We're going home. Kumakain lang ako ng cotton candy. And my husband is there. He's very supportive. Let's change. Huh? Change now. After the car. So good.